Bismillahirrahmanirrahim. Good evening and welcome to the Internet Governance Forum. Today we are having our first panel. The first panel discussion is titled The Future of Global Digital Landscape, Building a Resilient, Inclusive and Secure Cyberspace. I'm going to be your moderator. My name is Afra, and then these are your panelists. On my far right, we have Ilyas from the Communications Authority of Maldives. He's the Chief Executive. And then we have Aisha Adnan. She is the co-founder of Women in Tech. And then we have Nail Abdurrahman, or Kudanai, as we like to call him. He's the R&D manager for Loti Files and managing partner for Intella. And then we have, on my right, Fatung. She's a disability representative. And then these are going to be our panelists for today, and then we are going to discuss about the global digital landscape. I'll initially start off with a bit of an introduction. So the objective really of this panel is we bring together people to discuss in a multi-stakeholder dialogue, government as well as private as well as public participants to discuss and share the work that is currently being done in the digital technology space, including best practices, hopes and aspirations, as well as actions that will shape this sector for the future. We want to address the challenges and the intertwined nature of resilience as well as inclusivity as well as security and how that can contribute to a more equitable cyberspace. So with that, I'd like to kick off, and then I would also like to say that though I'm giving this introduction in the English, I'm going to mix it up a bit, so there will be a bit of areas where I will ask some questions in Divehi and then talk to the panelists in Divehi as well. So to kick off, I'll start off with a question in Divehi to Ilyas. So, Ilyas කොළඹ සුවාලකි මේ රාජ්‍යයේ digital transformation गा telecommunications ಗೆ දවරකි කොබෑතෝ කොඩක කියාදී ෆානන්තෝ ඒගේ දවර Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Algonda suwad ke jawab jehelu muge kuriga algonda mifada fursate devika mattaka IGF ke organizer unna IGF Maldives ke organizer unna marakuda shukr danna nget algonda adu iveto adan kurev suwalaki digitalization nota digital transformation ga telecommunications ke dawra ki ko baadat wara muhim sawal me digital mujtama kuriya diyumuga nota digital economy emme rangala hingagatuga bay ituru kantatavves telecommunications ke iturum bay ehnihen kantatavves wara muhim me horiya kamves furihama wegen digital mujtama nota digital transformation ke kanta kuriya me ke deveni egotum telecommunication ki ek tereng wara muhim ebba telecoms nuata by far armen kiyana infrastructure esnget de ek iturum digital khidmat ta beenu kurane ek applications nuata program ta mis wara muhim bay hama egota me digital kanta kure gendiumuga gaanuni adi siyasatoya gotum kuran hori muhim kankan the policy and legal regulatory frameworks mis hama wara muhim bay adi hama egota me digital khidmat beenum kurana gotuge tawlima ahulweri kurma awareness mibatu kankama kiye sama ya muhim kanka adi hama egota hama de me list war digwana hennu salona adi ekkame kiya hundi malana me data privacy ya cyber security me sama digital mujtamaega digital khidmat raytum beenum kurmatta ka hama muhim wara muhim kam ingeta de algondu ke suwal go bay jehilar me telecommunications ke gotum kure kantatta ki nota muhim kam ki ko bato me algon kurin danna wali hen me ge emme muhim ek nota emme oda benu ekkam ki telecommunication nota infrastructure de rajyege me digital mujtama kure kendiu mattaka telecommunications ke gotum waragina kantatta ke kure fadi kuremun dani adi kuriyen etangas kurevene de hama kurgotaka danna wala kam vejja rajyege digital infrastructure den
එකශීගම්වා අවරක මිහාරුස් තරගී කුරේ ෆුරේ දෙන්නවමකී අලුණු හීවනි කුෂකන්නුවානේ එගොතුන් මේ රාජ්‍යයේ මුවස්ලාති ಖಿದ್ಮತ್ತකෝ බේනුන් කුරා ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් බොඩති ටෙලිකොම් කුම්ෆුනිත මෙදුවරකෝ දවදතුගේ සියාසත්තක එගොත මිවනේ වර බොඩ කුරියගෙන් ගොස මිගොත මුල් රාජ්‍ය මිහාරුස් इंटरनेट खिदमत का मोबाइल खिदमत दे सर्विस प्रोवाइडर मेदुवरकों ए बल्ली बेंदे खिदमत होगे मी वकी वकी बात का बला लाइफ का वेजिया डिजिटल खिदमत नो इंटरनेट पे नुकुरंगे में मुहिम खिदमत की ब्रॉडबैंड इंटरनेट खिदमत में राज्य के उरे आकं कोलता का कॉमर्स सिफाई का मियारुस लिबेन फाइबर मेदुवरको राज्य का आबादी के नोदिह हिंसत्ते लिबेन आदि मी राजस्व गोतुम बलादफ कम विजय गयागंड का सतेक तीरी सतेक साढ़े करश मिहारुस फाइबर लिबेन एनु नरसु गवेस मी 4G खिदमत बेन को गे इंटरनेट खिदमत तेस लिबेन गया ने कनेक्टिविटी या बलादफ कम विजय राज्य के इतरेगा पर मी इंडिपेंडेंट नोता एन नेटवर्क अन नेटवर्क का में गुले नुजे गोता दे नेटवर्क के से बेंगलिफा राज्य बेरुगे खिदमत का बलादफ कम विजय राज्य मिहारुस हरकत मी मसे कुरा हतर सबमरीन केबल मियोगुत सेबेंग अदि कुरियम मियं आहर दे आर तरेग इतुर दे सबमरीन केबल वेस राज्य बेनु कुरेम फशेनेम निस्बतुम बलालाफ कम विजय आबादी गोतुम दुनिया के एम्मे सबमरीन केबल के कैपेसिटी वेस एम्मे रंगोल एगम कवान एम टेलीकम्युनिकेशंस के दौर अनमत अरुमेंगे दौर की डिजिटल मुत्तमा बेनु कुर्मा मी बेनुवा वर मुहिम एकम कमगवा इंफ्रास्ट्रक्चर विहास फुलाको राइतुन्ना अफोरा आगेक उरिया राइतुन्ना हिसाब बस फोर को दिनुंगेत बरबट शुक्रिया इलियास हम ती देखि वाहकें फाहा कुरे उनच्चे कि हम 90% राज्य कनेक्टेड वाहके कीदा एहिं एगोता एकं ऑन नम 90% कनेक्टेड बुनी मासु फुदेवरकं हम something to be very proud of हासकों हम जजीरा गांव में बीमा it's something that we should be proud of करने एकमो हम a bank that 10% मियक करने का हर में मिकियानी that digital divide ए बायकं हम connectivity नो लिबे बदे ए वजी हम ए गैप कुड़ा कुरंग मिहार कुरंग दा मसिकता को बात हो हाँ ए गैप नोता डिजिटल डिवाइड कुरा मसिकता की मिदन्ने भी सरकार के सियासत का गोता मियगुतो मी कनेक्टिविटी गोतुम फाइबर नेरर शब्दस कुरियम में देहर वर्तरेगा हम गया हिसाब फाइबर गेंदे तो ए मसे कुने कम मियगुतो वेस मति फाइबर में दूरको इंटरनेट ने कमुगवियस 4G मोबाइल टेक्नोलॉजी बेन कोगिंग एरर सम ब्रॉडबैंड खिदमत लिबेन दें स्पीड वेस एकरिंग वावर कर लिबेन वहीमा एरर गवेस समय इंटरनेट एक्सेस नो तो ब्रॉडबैंड एक्सेस ए बोरे आदि गया हिसाब फाइबर को नो कमुगवियस कमको अलमेंग अमाजकी एगप मी बाकी में 10% वेस वरंग अवह कुडको राज्य गुरिया रईतुन्न की वेस गया हिसाब फाइबर टू द होम लिबे रईतुं कमुग हेतु इरात कुरे माले हेन्वे मी टारगेट सॉल्वमेंट हासुगे that's very good to hear me then हम me बदलोमों अन्ना दुनिया एम बोडो ए चैलेंज का में हर में होती हम क्लाइमेट चेंज मुझे सो करनुआन हम ए आई की के बाद ए बावर लोलन तक वेस हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यंग अन्ना लोलन तक वेस बाद then ए आई विद्यागें हम changing landscape का cyber security issues की वेस में हारो हम global threat का वेफ में उन्ननी then एगो तुम राज्य के में infrastructure secure करों हेन्नोने में बुनी हम natural as well as emerging digital cyber threats of वेस resilient करों Kuramanda Masikata ki go back on Kurako Alialwale. This is open Hama, Ilyas as well as the other panelists, Aisha and Ayos. Ilyas, maybe you could start. Yeah, thank you. Var rangal swal, var gina be fulum sama kurabba swal me. Var gina be fulum me. Rajya garasha datur kurabba internet tap phenonema. Hippulang araganwan swal karnege. Kive by me uriha internet tak me hundani. मी एंग इंटरनेट जहागे हिम मी हुन्ना बशिया उसको रेविदान हो देतो हम वर रंगल सवाल एक मकुएस मी अलगुण में मी देहा सतरे गवर्नमेंट कुरमति सुनामी के हादिसा के तजुर्बा अलीगा अलम अबदुस बलाक में मी इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क मी हादिसा दिमाग कमुग वियस एक्कों कंडागे नुगोस मसे कुरान को तक वेतो इंगोडाना एरुगा
2004 ರಾಜ್ಯ ಗೊತ್ತಿ ಮೇ ದಿರಾವ್ಗೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏಕಣಿ දැන් දිරාවගේ නෙට්වර්ක්ස් ඒර ගොති මීහම එරරොංගක SC දලක එරරෂුන් ගණරෂන් මිහින් දාගොත එහෙන්කම එෆහරු කන්දිමා කුරි ගොතුන් බය එකහල ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් නොත මොහිම රරෂබ් සුනාමි ගසර කොගෙන් බය නෙට්වර්ක් හලාකීම මාලෙන් ෆෙෂිගෙන් දුරන් හුරි බා එක්කොන් කඩාගෙන දිය එහෙම එතජරිබා ගල්ලී ගල්ම මිහාරු හම ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් ඩෙවලොප් කරා අබදස් බලාකම ඉංග්‍රීස් පහන් දන්නවාලකෝ ජ රිඩන්ඩන්සි මේක තෙරේග මේ ගායම් කුරවේතෝ එගොතුන් කොම්මೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗವೆಸ್ ಮೀ ಎರ್ರೊಂಗಕ ನೋತೆ ಎಸ್ಸಿದಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೊನೋ ಬದಲುಗ ಮೀ ವರಾಜಿ ಹೇ ಗೊತ್ತ ರಿಂಗ್ ಗೊತ್ತ ಮೀ ಆರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹುಣ್ಣಾಣಿ ಸಂಗತ ದೆಂಗಮ ಎಗೊತ್ತ ಮೀ ರಾಜ್ಯ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೊನ್ ದೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೇವಮ ಕಿವೆಸಮ ಮೀ ಕಮಟ್ಟಕ ಅಳುನ್ ಮೆಂಗ ವರ ಬೊಡ ಬಾರ್ ವಳನ್ ಕುರಾಕಮ ಎಹೆಂಕಮುಂ ಹಮ ಅಳುನ್ ಮೆಂಗ ಗಸ್ತುಗ ಮೀ ದೆ ಇಂಟರ್ನಾ ನೋತ ಏಕೇಕ ಇಂಟರ್ನಾ ತಂ ಮೀ ಹುಣ್ಣನಿ टेक्निकली एम एंटना जहागिन हुरिया सर्विस प्रोवाइडर उन एंटना बेनु कुगम बस अमी खिदमत देवे नेहनमस एक इंग्लिश बहंबुना है हुरिया भी है एक बार कनो नुगेन गुलेसे कमे वेजिया हुरिया चदान दे तो हेम अलमे हम वारा कॉन्शियस को कुरा कमे मी रेसिलिएंट को मी नेटवर्क तक इंडिपेंडेंट को मी बेहेटु हेम एकमट्टक अलमे अबदुस बलम मी एम्मे पॉइंट का भरोसा नोवे नेटवर्क को तो ने हम गोता मी राज्य के तेरे गवाह में देखे बेर बलाल खोगवेस अरुण मेंगे मी अरुण कुरिंदन वाले हैं मिहारो बार बैर सबमरीन केबल तब सुनान मी केबल तब वेस मी के तेरे गिना केबल तब माले सरहद गोरी खमगवेस मी केबल तब वेस सुनानी कोम सरका मी इस सरहद का नुवागता ना देगी तुरम मिहार तेरे अरुण में राज्य के मुलिंग एहन सरहद को में इंटरनेशनल केबल है मी राज्य मेरा गुले ने कुर्दु फुशी का उन्नान हम इंडिपेंडेंट को सबमरीन केबल है मिहार एहमा मी कमिंग हादिसा दिमावियस अरुण में एक दिमालों में हिदमत बेनु कोगे इराद करो या मुली नेटवर्क डाउन नोवे में देवे हिदमत देवे गोता कंकन लाइफ में यार हुंडांगे Aisha, would you like to? All right. Then kudako jehilana disability side disability as well as inclusion na balakama banyam fatunna suwalan amaz kolam benuwane ahar den abadus challenges ke wahaka amagote gama fatuna dimawi maharun dakkani ekam mi fahara kodako beenum wani me digital space ga me mihar beenum kura hama am forode ga haisiyatun mihar ebohuri heyye viskala positive changes taken as a digital landscape me from your point of view me fatun adu libeto मी फातुं फा कोलम बेणुमणि फुरतमा मी फुरसत लिबुणीमा हमा वरपोडा मी ऑर्गेनाइजिंग टीम थैंक यू बनदम बेणु दे मी मिहारो मी दुनियेगा राज्य वेस मिदणी हमा एंगमाजक डिजिटल दुनिया दारुगा ए बुहुरी बये කොම්මස්වරක අලුගොඩ එකමකෝ මුලින් එබ්බස් වෙවේක වස්නෙන් එම්මෙ රංගලක එකන් අලුගොඩ මෙන්න ලිබේකේ කොම්මස්වරකගේ බ මඩුමඩුන් එබ අමාසු බදල්වෙකෙන් ආදේ නුකුලදුන් තෙරික හොන ෆරාත් තකන් ඉන්ක්ලූසිවිටි යා මෙදු විස්නාලාෆා කොම්මස්වරක එබුහුරි හිදුමත්තකේ ගායම් කුරේෆ මිසාලක ඒ හබරු තකියුමුග ඔඩියෝ කොන් අඩු ඉවේණි වසීලත්තකේ බ ගායම් කුරෙමුමුන්තේ නවස් ඒති එම්මෙ එදෙවේ ගොතක නුන් කන්නේගේ එකන් එදණි දැන් අලවණු ගබුල් කුරා ගොතුග මී නුකුලදුන් තෙරිකන් හොන ෆරාත්තක නුවත එකමෙ තහම්මලු කුරා බයෙක්ගේ අඩු අහාෆ නුවත ඒති ඩිවලොප් කුරුමුගේ කුරින් එකුදින්ගේ හියාලු හෝදාලුන් ඒ වර මුහිමු කමකේ ඒරන් අද ඒති එම්මෙ රංගල ගොතුග පබ්ලික ලිබිගෙන් දානේ දැන් මී ජුම්ලකෝ මී බලාලා එරුක රාජ්‍යයක මිහාරු මියති හුරියා කමෙවස් ඉන්ටර්නෙට් බේණුන් කොග්ගෙන් මසකතක කුරවේ ගොතන් එ හොන්න එරුක අලකොන් මෙන්න වර පොඩති උඳගුතක කුරිමත්ලාංගෙ බච්චේ එයි මිසාලක වරගිනෙන් මී එබහුරේ පික්චර් මෙසේජ් ත එන්ට කුරේ ෆනෝනි ෆෝම් තවස් මිහුන්නනි බොඩා මී PDF කුරේ එහෙම විච අලකොන් මෙන්ගේ මිසාලක බ්ලයින්ඩ් කැටගරින් බලා එරුක අලකොන් මෙන් බේණුන් කුරා ස්ක්‍රීන් ඩ ඇප්ලිකේෂන්ස් තකකුන් ඒ ෆෝම් තක කියෙන් උදේ එහෙම විචයම ඒගේ හල්ලකන් එබ ෆෙනේ මිසාලකන් ඒගේ මී Google form and what him comments got a convers ituru wasila take libeng inung ehim viche algon mena warapodo faseha take libegen dana den alonde hiwani algon me mi war gina befulum miharo midani media ga beenun kura platform takuga kuriya malumaten hidumattaka behe malumata ves hissa kura mundairuka alonde hiwani algon menge adu ahalan nuta algon menna sual kolla hem algon mena aslu ekashigemwa furihama malumat
ವರ ಬೊಡು ಮಿಸಾಲಕ ದಿವೆರಾಜ್ಯ ಬಲಾರು ಮಿಹಾರು ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ಬೋಹಿಮೆಣ ಒಂದು ಅಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಗ ಸಾದ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನುವತ 10% ಆದ ಎಮೆದುಗೆ ನುಕುಳದುನ್ ತೆರಿಕ ಹುಣ ಫರಾತ ದಿವೆರಾಜ್ಯಗೆ ಬೌಳೆ ಉಳೇರುಗ ಅಳುಗೊಂಡ್ಮೆ ಮಿ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆ ವಸೀಲತ್ತ ಎಮ್ಮೆ ಫ್ರಿಹಮ ಗೊತ್ತ ಎಕುದಿನ್ನ ನುಲಿಮುಮಕಿ ಅಳುಗೊಂಡ್ ಕಬೋ ಕುರಾ ಗೊತ್ತುಗ ಅವರ ದೆರವರು ಕಮೆ ಎಮ ಅಣೆ ಅಳುಂಡ ಹೀವಣಿ ಮಿ එකහලකන්තත් තකාමෙදු හියාලු කොල්ලුන් ඒ වර රංගලු කම කන්නේගේ ඒගේ ඉතුරු මිය අහුල්වෙරි කුරුමට්ටක එකේකි ප්‍රෝග්‍රෑම් තන් හිංගා එකුදින්න මී මීඩියා අනුවත මී සෝෂල් මීඩියා තක්කේ අනුවත මී ಡಿಜಿಟಲ್ ದುನಿಯಾ ಬೆಹೆ ಗೊತ್ತು ಮಿ ಕಂತತ್ತಂಗ್ ಬದಲುವಮು ಅಣ್ಣ ದೌರುವಮು ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತ ಮೌಲೂಮಾತ್ ಹಿಸ್ಸಾಕೋಂಗ್ ಎಕುದಿಂಗ್ ಏಂಗ್ ಎವಿಯಾ ಕುರ್ಮಕಿ ವರ ಮುಹಿಮು ಕಮೆ ಕಮ ಆಳುಗೊಂಡ ದೆಕೆನಿ ಕುದು ಆಳುಗೊಂಡ ಬಸ್ ವರಂಗ್ ಉಂದಗು ಮಿಸಾಲಕ ಬಲ ಫುರುತಮ ಮಿ ವರ ಕ್ಯಾರಿ ಮಿಯದು ಆಳುಗೊಂಡ ದೆಂಗ್ ಗುಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಯಕ ಕಣ್ಣೆಗೆ ಮಿದಣಕ ಕುಡ ಹಿದುವತೆ ಹೋದಂಗ್ ಆಸ್ ಇಂದ ಆಡು ಕೆಂಡೆಗೆಂದಿಯಾಮ ತಿಬೇಫುಳುನ ಕೊಂಕ ಇಸಾಸೆತ್ತ ಕುರೆವಣಿ ವಿಡಿಯೋ ಫೆನುಣು ಅಡೆನ್ನು ಲಿಬುಣು ಕಿಯೆಚ್ಚೆನ್ ನೇಂಗುಣು ಏಕಂ ದೇವಣ ವಿಡಿಯೋಗ ಆಡು ಲಿಬುಣು ವಿಡಿಯೋಗ ವೀಗೊತೆ ಆಳುಗೊಂಡ ಕಣ್ಣೇಂಗುಣು එහෙම එයි අලගොන් මිදක්කා වාහකේකි වර මුහිම්මු කමකේ එයි කමේ මුජ්තමවටකා කොද්දේරු ඒ මවුලුමාතු ලිබේ මින්වරු දෙනිගතු ඒ දැන් අලවනේ හීවනේ ඉවර රංගලවාන කන්නේ වර රංගල ෆාතන් තිෆා කුරි කන්දත දැන් හම ෆාතන්ගේ ඒ වාහකෙන් එඩුකොල්ලා කම වඤා මස්ලෝ අනේ ආර්මෙන් හොරිහැමෙස් ඒ හිතුමෙන් හොදායරු හෙන්නෝනේ අබයි ඩිජිටල් සර්විසස් බලා ඩෙවලොප් කුරාරස් මිසාලක මේ බලනි ඕ මිසාලක බලනි හම විජුවලි බලාකම වඤාවස් බලනි ෆෙන්න මේහෙක්ගේ ලෙන්සුන් අස්මේ බලනි කම නුකුලදුන් තරිකම හාසකොතුක ෆෙනුමුගේ හිස්සු නොහොන්න මේහෙකම වඤාම වරන් උදුකුවාන ඒ ලෙන්සුන් මේපණි ඒ දෙනගන්න සෝ ඒ empathy driven gotakan asa beje kanenge visnan develop koraru sete ei ama hemmi honas beenon kureve kala gotaka e technology annanga beje developers kureve beje e gota then miti fatam beenota edko yes mi alone hiwani mi misalaka wara boda dimawa masala kannenge mi umarun duwaswa be fulu nuwata alugond mena kommes kame ka gulegem be salugond mege fenuman e baade tatitake anna eruga ඒ හුසෙකනේ ඒකන්ත මිසාලක වර සිම්පල් එක්සැම්පල් මි මිසාලක ලිෆ්ට් එකක් ආරායරුගා වර ගින මිහාරු මිදක්කනේ ඩිජිටල් දුනියේගේ වාහක කොම්ම කොච්චකුස් නම්බර ෆිතාලා ෆනුනේ ෆිතුණු තෝවස් නුබල ලිෆ්ට් ගේ බ මඩු කොල්ලෙවේ ගින ෆහර නුෆිතා එන්නේරු නුෙන් ඉගේ එකම ඒග ඔඩියෝ ඔන් කොෆ ඉන්කම වඤ්ඤා බෙන්ගේ කොන්ෆ්ලෝ එක කන්දේවනේ එහෙම ඒගේ සබබු මිසාලක වර මි අලුවන ගබෝල් කුරා ගොතුග ඩෙවලොපර්ස් වර බොඩන් එබජෙහෙ මි නුකුලදුන් තරිකන් හුණ ෆරා තකා වාහක දක්කා අදි මිසාලක එම් මි අලුවන එවස් බේෆුලක මි දෙරබහෙන්නු ඒ ඉල්මු හෝදා ෆහුට්ටස් එකන් තජරිබාණු කුරාකම වඤ්ඤාමු ඒනුවෙන් ඉගේනේ එහෙම ඒ කෝඩින් එළුමෆහු ඒත් ලොක්කුරුමෆහු වරන් උඳගුවානේ දෙවණ ෆහරන් ඒ එපේ නුවත ඒ මීඩියාගේ බේණු කුරා කොම්මේ ඒ හිදුමතේ දේ තනේ බදලු කුරා මි ඒ වර මුහිම්මු කමකේ ඒ ෆුරුතම ෆේස් ಗ එකුදින්ගේ අඩු එහුන් අදි ෆෙනුවන කුලදුන් තරකන් හුන්න ෆරාතන් එකඤ්ඤනු ඒකී නුකුලදුන් තරකන් හුන්න ෆරාත මිසාලක බලාරුග මි අලගොන් මේ මිකහල වාහක දක්කාර වර බොඩ විස්නේනේ ෆෙනුමුග නුකුලදුන් තරකන් හුන්න ෆරාතකගේ වාහකේ මිබුනනු මිසාලක මි අතුන් ලියුමන් නුකුල දේ කුජ්ජක විජ්‍යාමුන් ඒණය වොයිස් රීඩ් කොග්ගෙන් ටයිප් කුරවේනේ වසීලතෙන් ඉන්නම් වානේ මිසාලක දිවෙහි බහු ලියෆ ඉන්න එච්ච ලැටින්නු නුවත ඉංග්‍රීසි බහ බදලු වෙවේනේ මි නිසාමෙන් එකුලේෆ ඉන්නම්වානේ මි මිකාල වර බෑවර මි වෙබ් ඩිසයින් කුරාරුග ගාණුණා ගවායතක රාජ්‍යයෙන් බේරුගේ බෝරි හෙදිෆා ඒ ගාණුන්තක ගවායත ෆොලෝ කොග්ගෙන් එමෙ ෆුරිහම ගොතුග හදාෆිකම වඤ්ඤාමෝ මි හුරිහා මස්සලෙන් හුන්නානේ හල්ලු එෆා හරි ශුක්‍රියා ෆාත් then suala mazu kolambe na Aisha miharu rajya ves eba ade komeswarakam ane mi digital technology that is inclusive as well as hama ane mi disabled friendly so egotan hori by technology kiyal difana what is coming what can we expect in the future so rajya ves by technology ki miharu berugamtoga hama fakka for technology ekam rajyan adege adoption ge bole masal tak so what are the things we can look forward to also Okay. So, should I code switch since you halfway code switch? Go ahead. Okay, I see some faces here that I completely lost, so might as well summarize.
Yeah, so to answer your question, right, the technological landscape, especially in terms of like accessibility and the accessibility technology that is coming in. So, for one thing, use of our own language, right? The Divehi language on devices has had a pretty long journey. I mean, like getting the fonts onto the iOS and stuff. I remember back in the day, I think I was the one who did it at the time. There was one more guy who was involved. Uh, uh, it took a bit of hacking to do it. It took a long time before it was natively supported. But then we eventually did get there. But the community managed to sort of, find ways around it, get the keyboards on and stuff and all that, which enabled people to communicate in the way, right? Which in turn enabled an entire generation of people to communicate more effectively, specifically the older people, right, who don't necessarily, talk in English or Latin or whichever it is, right? But, they started texting quite a bit, right, which actually affected a bit of change as well, right? So I remember the first time a push notification was sent in the way, I believe it was VNews, the app that did it the first time around, right? Was it them? I forget exactly who it was, but I remember when it was done, it was a big deal, right? It was a big deal when the first text-to-speech systems, like when we open sourced that stuff, it was my voice and hers specifically, right? I donated mine, which also opened the gateways for the newsreaders and stuff, and Jawabu very helpfully took that challenge on and developed it further and put it on one of the biggest news websites in the country and enabled a lot of people to hear it, right? So what we are talking about is a span of like 20 years. That is a long time, right? And that is like an entire lifetime for somebody to go through before, being able to access this stuff, right? Speech to text, we've been working on it for a while. I mean, we lacked the data, we collected the data, a bunch of us, women in tech, so and so, we're working on it since 2017, so on. I was the Mozilla country rep for a while on that particular project as well. But so the base foundational stuff has come in, but the time to accelerate is here, obviously. It's still too slow for my liking, obviously, because as I said, this is a 20-year gap between somebody able to actually, have a usable TTS system and, people actually being able to use like our language on the computer and stuff like that, right? That needs to happen faster, but thankfully it is happening faster. But interestingly enough, this is coming in at a time where the modality of user interaction is also shifting, right? In a good-ish way, there are going to be challenges, right? So in order to transition into this new age where the interaction is largely going to be like voice and AI assisted and AI based, right? We need to be able to actually, localize it, because not everybody speaks English, obviously, right? That is a big challenge, right? But also afford these technologies with accents and so on and so forth. We are not going to rely on screens for very much longer, I think, right? That is self-evident. Not for the primary interaction. We are no longer going to be looking at screens and scrolling. We are going to be talking to the devices, right? We are not even Googling anymore, right? A lot of us aren't. We use the AI assistant because that is easier and more effective to use now, right? The companies are pivoting, right? So that technology is coming, and I feel like that will be helpful to, especially to the disabled community as well as the older community. But we have to be ready for it, right? We have to enable the local context in those changes, and that presents challenges that we have to, be ready for. Essentially, we have to prepare for it. We have to put out the data. We have to collect the data. We have to put in the money to develop the AI systems that can augment those things so that we as a country and a people and a culture and an identity and the history of it, get
translated over, transitions over into the new era as well, right? Yeah. So a lot of stuff on the way, a lot of stuff already kind of, okay. So in terms of like the intermediate time frame, right? Some of the baseline technologies exist, but they are not very usable, as she clearly illustrated, right? We have the websites, but the PDF problem still persists. We need to migrate, right? We need to enable the assistive screen reader. When we send the images up on websites and stuff, we need to add the alternative text and stuff like that. We need to follow the human interface guidelines. Jailam did a very good session on the last IGF, specifically on this issue, if you wanna check out his thoughts on it. I mean, he's sitting right here. You can ask him about it afterwards as well, right? Yeah, yeah. But yeah, there's still a long way to go, but we are halfway there, I think, to reaching a good place. Yeah. Asha, do you wanna? Or, I won't add much, but I just want to highlight the critical need to create national level standards for all the software or anything that we develop to be more inclusive. As Nai mentioned, the effort or the accessibility apps that is created is usually by the community. It is not by, I can say it's not really by the government. It has been like that for a very, very long time, as he mentioned. It was a community-driven effort, but how much can we again spend that 20 years again to develop this? The challenges that we had were, one of the things was accessing data. We didn't really have it. So whatever publicly was available, we were able to take it. But if the government or any other authorities can open up those data sets, then I think that will actually accelerate the work of not only the community but the others who are developing. And that is one area that we want the government to focus on. If you are actually setting, let's say, setting a building code, you are saying that it needs to be more accessible. That means the same way, if the government or digital services coming up, you need to really think about how are we going to include everyone. So this has been a talk for a very, very long time, but I really want to know who is going to take this action, who is really responsible for this. And we have been searching for that person, and we hope that we have some of the key government representatives also here, and maybe just think about and maybe come up with a plan. And we as a community, we are here to support, because we know the struggle. We know when they come, and then there are so many things we want to do, but our hands are sometimes tied. That is something I wanted to highlight. Yeah. Thank you, Aisha. Now I just want to ask, again, open to all the panelists, the whole point of this IGF is really to bring together all this multi-stakeholder dialogue. That is the whole point. So what can we do together that can actually position Maldives in a way that it propels us at the pace that now you described? Like we can't be waiting 20 years and play catch up. We need to position ourselves so that we can springboard and be sort of leaders in the emerging tech that is coming up. So what can we do as together to develop like an inclusive, resilient, and safe cyberspace? Yeah, can I start? There are a few areas that I see. Of course, we have very, very creative people here. It's a matter of bringing them together and maybe have these dialogues and exchange and find that space where they can actually share resources and work together. IGF is one, and there are many other movements across the world. If you consider EPNIC, if you consider ISOC, if you consider ICANN, and there are many more. And these are some of the spaces where we see technical people discussing serious issues and making sure that countries are safe. And another area that I want to say is like technology has been usually kept aside. It is only a problem for technology people to solve, while we all use internet and everyone has a voice on this key topic. And we often don't see much of the legislators or other really high-level authority people coming and talking about this, because this is a critical issue that you cannot really keep aside. Let's say that
technology, okay, we can discuss later. No, it won't, it shouldn't happen now, because technology need to be blended into each and everything that we do. What I believe is, even from the parliament, any bill that you discuss, it should have some sort of a component. How do you keep the data safe? Do we have the infrastructure ready? Who is responsible for this? So that kind of discussions, I feel it needs to take place, as well as any of the critical services that goes to public. It need to have the technology component in it, because with that only you can actually consider like technology being a critical element in all our lives, any service that you do. Yeah, so more collaborations, I would say, internationally, and also more platforms for local entrepreneurs, technology professionals, civil societies, and others to come and discuss. Let them voice out their concerns. Yeah. alonda sama eche ituru kollana digital mujtamaga emmenge bairu wara muhim kam detto egotum me alon hama faaha kollambenum ve මිහාර රාජ්‍ය බදාලිෆකම් ගෝයසා අලුන්මගේ මුච්චමවතරේ දොරියමග බේෆලුම් වෙස් නිස්බතුන් ටෙක්නොලොජිය ෆාරිතද වර්ගින බේෆලුම් මේ වයිබර් බේනුම් කරේ ෆෝන් එකෙන් ගොලෙන් ෆොටෝ ෆොනවාන් මෙසේජ් එචි good morning එචි ෆොනවාන් එන්නමස් එවර තංකොල දොරජ්ජේ හිලාෆකම් වෙජියා මේ අලුන ෆාහගේ දොරියමග බේෆලුම් ටෙක්නොලොජියන් අහුළු වෙරි වෙෆාව මින්වර එබෙජේ රංගල් කරන් ගේත මෙර අල්මන් MMS මේ දිරිවලමගේ හොරිහා කමෙන් හැම කරණි හැම ඩිජිටල් කොන්දෙත්ත බිලේ දෙක්කියස් ඩොක්ටර් අපොයින්ට්මන්ට් එක හෙදියස් ඉතින් කොම්මෙ කම කුරියස් මිහාර හැම කුරිය සමානුගේ ගදු කොල්ලා ෆාම මොබයිල් ෆෝන් කොන්නවත කොම්මස් ටෙක්නොලොජි වසීලත බේනුම් හොගේ මේ කරණි දැන් මිගොතුම් බදාලාරුග අලන් කුරින් දන්නවාලි මේ වයිබර් එච්චි බේනුම් කරන් දොෂි උමුරුග බේෆලුම් ෆරිතක මොගේ වෙස් එවර් දුරජ්ජේ හිලාෆ් කන්ජා බිල් එච්චි දක්කාලා මිකන් කමුග කොම්මස් ආයලාගේ බේෆල කරනවත රට්ටිස් එක ගුලාලා මේ නිදෙත්ත එක මලුන් දෙකේ ගොතුග එවර රංගන එකන් කුරවෙන්ජි හේන අලුන් මෙන් හැම කොට කොට හිවරෙල්ලාගෙන් අලුන් නෙන්ගේ හුරිහා උමරෙක්ගේ බේෆලුම් වෙස් ඉන්ක්ලූසිව් කොම් ඩිජිටල් මුත්තමේක උලවගෙන් හදාෆකම වෙජ්ජියා හැම එකලා එහිම් මීහක බරෝසා නුවේ කංකන් කුරම් ෆොසක් ලිබෙන්දත්ත අලුන් මෙන් එම්මෙන්න කීවස් වර බොරකන් උලේ මිහුන්නකම වාතියේ වර්ගින ෆාර හැම දොරි උමරක බේෆලක කම්පියුටර් කම එක්කොදන්නත ෆෝනුගේ මසෙක්කත එක්කොල්ල දෙම්වස් දාම් මොන්නේ හා වගුතු නුවේ ෆාවද නුවේ ෆදත්ත වේෆලුන අමිල්ල ෆුලන් එකංකන් කුරවේකම් වෙජ්ජියා අල්මෙන් මේ සුවන් කුදින් කුරෙන් කොම්මෙන් අහා කරනු ජෙහෙන්දත් අල්ම හිම මිකහලා මේ all inclusive digital economy ගේ වාහක දෙක වේරුග අල්හින් මරණ එම්මෙන් අතකුලාදාගේ හාසකො දොරි උමුන් ෆරාගේ වේෆලුන ටෙක්නොලොජි ගේ බේනුම් හිෆන් එම්මරංගල දස්කොත් දේන ප්‍රෝග්‍රෑම් අල්න මෙහ හදක්කාර හිතන් අරනේ අල්මෙන් කුඩයරුග ඒරුග හින්ගේ අසාසී තවලිම් ප්‍රෝග්‍රෑම් ගේතෝ මිහාර අසාසී තවලිම් අල්ම හින්ගන් ජෙහෙනේ මේ ඩිජිටල් ලිටරසි දෙත්තෝ මිකා ප්‍රෝග්‍රෑම් හින්ගාගෙන් එබේෆලුම් මේක තරේක උළුවාෆ්කම් වෙජ්ජියා වර රංගලවන දාලොඩ මේ ඕපනින් සෙරමනි ෆෙනොනෝ මේ ඉස්රම් වෙහින්ගේ ජමියාගේ බයින් ඉස් බේෆලුම් මේ දැන් මාලොන හීවනි එබේෆලුම් හිතාගේ බොළු වහන් එහෙමීම වර රංගල ෆෝරම් එක කරන්නේ මිකා වාක්‍ය දක්කා එමාලොන හිතරේ මියාක දන්නවා දන්න මේ all inclusiveness ගේ වාක්‍ය දෙකේ Madama panel was on and Horiha members one panel was joined for I think warang interesting conversations on Nana panel. Now would you like to add anything additional to this? For there cover coffee can be inclusivity buni masuwa bara fula da irang do me Ilyas vidare me ෆෝනු වයිබර් කුරන් ඒගුණකස් ඒක මානේ කියන්නේ හුරිහා හිදවතක බේන කර අවරක බේන කුරන් ඉගෙනීකේ එහෙනනු වර ගිනෑම් ෆෙනේ අමෙද මිහා වර ෆහම්බස් වෙනනු මේ රීති ෆොටෝ එක උජ්ජකා කී එක පාස්පෝර්ට් රිනියු කරන ෆොටෝ එක නගමගෙන් ගසුට අනේ ඇප් තංකොල දුවස් වී මීහ අනේ එන බුණි අනේ මේ පාස්පෝර්ට් ආකුරන්සේ කුරීග ඒතන ගොස්ගෙන් ෆෝම් දාගෙන් එකන් කුරේ මිහාර වෙහෙන නුවේ කන්නේ මිහාර ජේනි හැම වෙබ්සයිට් එක ගොස්ස කන්නේ කොලන් දේතයි කුජායන කරබුණි ෆොටෝ නගාප දෙන මේ දෙන් ඊෆාස් බේනකොගෙන් වදගෙන් මෙහින්නේ හතන් ජේනි බුණිව දෙන් ඒන හොරගෙන් සවාල් කරන්නේ කීනෙන් එහෙන් හදනි කීන කුරා කමෙන් එයි de hisaabne barabodu massadeka vita eneka mehar furtam ka ईफास sign up kora karne ge eneka email kora karne ge nadi amdu
Viber koren igidane email degen goloma kiyadi mulin ehen kame so email koren dasko digen adi ane ifa hawannan dasko digen den eti beenon kokgen adi ehenta ka wannan dasko dige ek mi evessaso disability en harun mi introduce kora the manufacture kora disability essentially the like a tech disability as we call it essentially because novita दुनिया के उलेंबा वारा नूले बुनीता है नेंगे उलेंबा गोता में बाहर के उलेंबा गोता करे नो में बुनी एक आमेद लिया आरुंता उलेंबा गोता में नूले निदा में हिना में उन्दगु कोरा में के मेहरी हा का में कोरनी एक आमेद लिया नूले बुनीता है हिसाब में हम में ने वैसे के कॉमर्सर के डिसेबिलिटी है आईता है तो मैन्युफैक्चर कोरा का में गई एडूं गोता के एक कोरे में ने वहाँ के कि दो एक मजे ने कुरिया दा विस्ना दंगे में फातुम बस बुनी है mi ifa seru hediras wara gade dekonu wahakenge mi gotam mikan koggen mi massada jehene eru sharifa soregen kiyade federation ane mi features tenge launch hene enuni mi massa dimawan ekama hisabun ane ka policy massa dimawe kondariya ka to ekan tan hawadu kuran jehene mi fase kamenno mi ki ekam mikan ta kuran fashagen ekan ta haldu kureveni to ane enu gotakan nuane bodeti challenges me ekam hallu kuranje ene kantatan ignore koggene nuwane ei kanne ga so me wara fasewan ignore kolla fa me hinne hadani den comments mi haka ki mi hako mi ne comments gata ko ekan kurane non ei kanne ga wara ginan nege ane stance ki e gweddu kollanje kanne ga haro aso naiti faha kori wara muhimmo enche fatum me apenote enche patkol mi fatum fa kolam benu mi huriya befulunge wahkas warangal ane alugon benna waraboda adapt kureve kannenge rajyen beerun kame fenneira ekan copy kollu e copy kolla misalke ifas ke waha kama hama alugon ecche bunelam benu ifas ke waha kama mi ifas beerugam taka beenun kurata eta duhe vicche den divi rajya taraf kurevigen ayaruga asu eyan emme mujtama beenu wa waraka eviyane sende defe then plus ega ifasta beerugamuga kureven hunnane emihege voice record koffa dewan fahara ifasa warnairo emihege voice un hello kiyalema wadeven ekam mi rajyega minnani ane face recognize kuran kine alogon menge face recognize kuran gedibe 3 seconds terega moonu sida kurane ne kureven wasilate fingerprint ga zariya ves ifasa wadevene nizam tage bohri beerugamuga ikitanta ekam dive rajyega evara kanne visnale ega misalaka දිවෙහි බහුන් හුන්න එච්චි ඉංග්‍රීසි චේන්ජ් කරවෙන වසීලත්තන් එබුහුරි එකම එවර විස්නාදා ෆනතිම මිහාරෝ අනේ ෆාහ කොල්ලායරුගා මේ අලුගන්මෙන් මේ නුකුලදුන් තෙරිකම් හුන්න ෆරාත්තන් එවර බොඩ නුකුලදුන් තෙරිකම් එගේ තෙරිය මේ දාංචෙනි රාජ්‍යයේ ජරූරි බේනුමෙන් හිදුමතෙන් හොදම් බලායරුගා එම මී අලුගන් මේ දක්කා වාහකේ කි මුජ්තමය කොද්දේ කමෙග්ග වානේ මුජ්තමය කවණි කුදිබොඩ එම්මේ මුස්කුලින් ජුවාණුන් අදි ane duaswe mi huna mi nukulan terka huna faraataka himenige ehme e beefulunge adu inum waram muhimme te mi evianas program ta gendaruge wes wara boda mi hunnani online ko kuriya gendaruge wes wara boda dakkana misaka miniye kiya fanone mitanu mikulain miweni tentaku miweni gotaka mi wara bodan mihar ifasta ko gawe sunnane misaka form nubako fureka manya rakkulen dillene nune orange kulen rangala vijjam fehi kulen ekam nufenna me kinetto hadani ega kuran kamen nuhunnane detto ega voice misalaka ete detect wane sound ella afamsaka nubako daka manya komme sounding inna nuni e wrong message ekka ingeni kommes wasilate gaayam kurinama ehenne dimenuwane den devana kamaka kantata nimmayeruga wara muhimmu kannege muli mujtamoge adu ehun nuni survey e kurun kitam mihunto mi ifas beenum wani kitam mihunto mi digitalize duniya daam beenum wani mi mujtamoge tere misalaka nukuledun terika huna farata koge tere kitam mihunto mige terega ulem beenum wani nuwani e hiduma libene de nizamen inenjene ifas fureni gote nekkama wanyamu ene e hiduma libenjene etanaka diyama nuni kommes ehem wasilate innam wane ekam alugon menna mi mujtama mi genasteveni wara mi internet ga zariya en kureve huriha kamege teriya la ayruga ekahal kantataka visna nuleveti kannenge mikahala gonje hunta mi dimawani yeah thank you wara bada shukriya faatu mi
Fatum was naivas mi paha kuri aswara muhim wahaken ei armen digital technologies develop kura rahasa ko sarukaru side was mi misaka ifas vies ehen technologies anneru sasu stakeholder engagement public vies private vies emmenge adu aswe baje even then adu ahalun ekanyenno e de feedback a base kof e baje e develop kura technology ves adapt kuran e hurihame include agota ei kannen asu miharu madu atan kolaki wahaka dekeve ekam oyege implementation ge bole adives gepe em ekan hallu kuran asu mi room terega ves ebeje kanne gulum badahi kuran ves en hama ekaku anekaku deke faritave wahaka ves dekeve de egota what can we do asu ekala kantatta kon aragana we are at the stage where we are discussing the mebone we are engaging with stakeholders, we are meeting stakeholders, we are talking to them all the time. No, a change fennani, what is the thing we are missing, Ms. Alaka? Difficult questioning here over here, Mona Balada. Fatum, mi fatun gabul kura gotuga misalaka mi misalaka balamahiga audio book take taraf ko fiyamu කියවමුග මිදිමාවා ගොංචේ හුන්තන් හනිවෙගෙන් දානේ ඔඩියෝ බුක් මිජෙනේ විශාලක දිවරාජ්‍යක ෆොයි කොම් මෙහරක ඡාප් කුරේ එකමකෝ එකල ඔඩියෝ බුක් ත තාරෆ් කො ෆියාමු ඒ තිජෙනේ මෙ ෆාරක ඔඩියෝ බුක් හදා දැන් එය බදලෙන් ඇසියා ඇති බදලෙන් ගෙන්න ජෙනේ දැන් ඒ විශාලක ඒගේ ඉතුරුන් කුරේ විදාන කමකම ගවෝ කුරේනි මි වර බොඩ මි ෆාහ කොෆි මි टेक्नोलॉजी के ज़मानुगा एबचेहे मी हुन्नंग आहर मेन्ना दसवांग एवेयानस प्रोग्राम तक गेंदंग इंगेंग एनेंगे जियामुंग एब मिसाका देम्मे दक्के एग्जांपल गवस एक एबेबे मी अण्णन जेहुने नोने ए इस रव्वे मी हा मी अण्णन जेहुने एक फॉर्म नु फुरिगेंग एने दांगुले ताक देउम दतिवेगेंग हुंदा गोएगे एकमको एयं आणे अहुलवेरि कोफ्फ हुरिकम वन्याय मसले दिमनु आणे එහෙම मी मिसालकं एगे तुरुम फातुम फा कोलम बेणुंबे मी वरंग आने हुरियातने गवस मिसाका डॉक्टर दक्का एम्मे जरूरी बेणु वा एक कांतम्मी डॉक्टर दक्कं गोस हुन्ना इरुवस फाडेगे टूटू आडेंग आराने ए आडो एरी मका आलगोंडमेन कासुनेंगे की कमे वाणीकी एकम ए वॉइस लाफिया मलरने हिवणी हुरिया बेफुलुना बसवरे इंक्लूसिव कोंगे बा ए तींगे बाय फारा हबरे कियाला नुनी गिनेरुआती फोनो फेसबुक नुनी इंस्टाग्राम कोम प्लेटफॉर्म एक गमी उळेवेने एकम नंबर वारा एंदा एरुवस नेंगे एक मिकाला कुदी कुदी वारा कुड कुड कंतत्तकु मुळि मुजुतमवन एगे एक फादा कुरवणे कंतत्तकेंगे बवेये दें मी वारा मुहिम कन्नेंगे मी गोतेन निम्मार मुळि दिवेहि राज्यं एगें कुराणे फादातो गेल्लुंतो नूनि इतुरु तकुलीफत्तो बेलुं मी सवेग अदि हासकोण मी हुरिहावत्तरेगे नुकुळे दुंतरिकं हुण फरातका हुरिहाव मी गावमुग एवळे कुदिपोडु एम्मेंगे आडु एहु मिसालक मिहारो दिवेहि राज्य मी गेन्नणी कुळिवर एकी कंतत्त गेन्नेरुवसेगे ट्रेनिंग तक मी हुरियाकमे वेस मी हुणनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एकमक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मी गेन्नणी दिवेहि राज्य ವಿಹಿವಿಗೆ ತಸವ್ವರುಗಳು ಮಿ ಹಿಸಾಬುಗಂಡುಗ ಗೆಣ್ಣ ಇರುಗ ಬೇರುಗಾಮುತಗ ಮಿಹುಣನಿ ಮೀಚಿ ಡೆವಲಪ್ ವೆಕ್ಕೆ ಮೀಗ ವಾರ ಗಿನದು ಉಳೆ ಅಳುಗೊಂಡ್ ಮೆ ಮಿ ಉಳೆನೆ ಅದಿ ಫಿರುಕೆಂ ಫೆರಿದ ಅವರುಗ ಉಳೇರು ಅಳುಗೊಂಡ್ ಮೆ ಮೀಚಿ ಗೆನಸು ಮಿ ಗೆಣ್ಣನಿ ಹಿಂಗಾಗಣಮುಗ ಅವರುಗೆ ಎಚ್ಚಿ ತಮ್ರೇಣು ಕೊಫ ನೂನಿ ಡೆವಲಪ್ ಕೊಫ ಮುಜ್ತಮ ಮಿ ದೂಕೊಲ್ಲಾರ ಅಳುಗೊಂಡ್ ಮೆ ನಾದಿ ಏಕಲ ಕೊಡತ್ತೆ ದುವೆನೆ ಹಾ ಹಿವ್ವರೆ ನುಹುರೆ ನುಹುಣ್ಣನ್ಯ ಮಳಗೊಂಡ್ ಮೆ ಮಿವಾಗೊತಕಿ ಅಣೆಕ್ಕಾವೆಸ್ ಎಕ್ಕಲ ಎ ಕಮಾಹೆದಿ ಮೀಹಾಗೆ ವನ್ನರಬಲ್ ಕಂ ಇತುರುವೆಗೆ ಮಿದನೆ ಎಕಾಲ ಕಂತತ್ತ ಕಣ್ಣೆಗೆ ಬೊಡಂಗ್ ಹಲ್ಲು ಕುರಂ ವೇರಂಗಿ ರಾತ್ ಕುರವಿ ಅರಂಗಳವಣ ಕಣ್ಣೆ ತೆ ಮಿತಾ ವರಗಿನ ಅಳಗೊಂಡ ಹೀವಣಿ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಬೇಫುಳುಂಗೆ ಬತಿವ್ವೆ ಕಣ್ಣೆ ಎ ಬೇಫುಳು ಮಿಕಮ ವರಬೊಡ ಫಿಕುರು ಕೊಗ್ಗೆಂ ಮಿ ಗಾಣೂನು ತರಹಾಗೆ ತೆರೆ ಮಿಕಂತತ್ತ ನೆರೆದೀಫಿಯಾಮು ಅಳಗೊಂಡ ಹೀವಣಿ ವರಬೊಡು ಹಲ್ಲಕ ಅದಿ ವರ ಮಿನಿವಂಕಮಾಯಕು ಮುಸ್ತಗಿಲು ಕಮಾಯಕುಳೆ ಕುದಿಂತಕ್ಕೆ ಮಿತನ್ಗೆ ಮುಚ್ತಮೋಗ ತೆರೆ ಫೆನಿಗೆನ್ ದಾಣ ಕಣ್ಣೆ Okay, Afra was asking like, what is the missing piece? Like, how do we really go for an action? I have 2 points. One is the intention and the will to do it. Because this is not really rocket science that we keep on discussing, researching, and how we are going to do it. Others have done it. Why not we? Why can't we? Like, I think the digital literacy is, Ilyas mentioned for the elder generation, but we also need to think about digital literacy
awareness in really developing policies, and how do you really include them? It has to be taught to all the concerned people as well, because how do you really include technology or digital literacy in it? I would say that we need to have some sort of a digital initiative or some sort of a governing body who actually looks after these kind of issues, the community issues that we have. Otherwise, we don't really see any serious action being taken. I don't know how we as a community, we have been pushing for inclusive services or actually fighting to have our own language in so many technological innovations that our startups create. It has been a long and tough journey, but I think it's now the time for the government and other stakeholders to take the lead and make it easier for everyone, and let's make this as a really serious thing, not just talks. As I said before, the community is here, we will support for any work that you do, but we need actions, yeah. I don't know if the government has to lead it, but they have to participate at the very least, is what I think, right? Very often you see it's the private sector that will usually lead these things. And because, you know, they move faster, governments are understandably slow and cumbersome. That is the nature of governance in the I mean, you can't fight. I mean, yeah, no, of course we will fight the government. That's what basically what we do. It's like it's the right of every citizen to fight their government, right? No, but governments as a whole move slower than, you know, private sectors and stuff like that. But at the very least, the government should participate, right? So as we said, right, we have the baseline stuff that's sort of there in terms of like accessibility technologies that could be integrated and elevated, right? We don't have to do it all in one shot, and we can't do it in one shot, but at least we have to start somewhere, right? So like somebody has to commit to it, right? Like she mentioned, like audio multimodality in like study material for basic education and stuff like that, right? Audiobooks to accompany the text version of it, right? So that, you know, people aren't left behind. I mean, audiobooks are useful for even yeah, like everybody can use them anyway. I mean, why not do it, right? Yeah, but the thing is, the commitment has to be, even if it's slow, it has to be consistent, right? That's usually where the problem comes in, right? You start something, one website changes over into like a very, you know, concerted effort into being accessible and so on and so forth. But then the next update of that breaks the whole thing, right? So that can't be the case, right? It has to be a consistent effort, right? It has to be like a consistent, like a persistent effort, right? Like if you make a policy change towards like education commits to saying, you know, like we are going to, for every textbook that we make, we're going to make an audiobook version of it. And they have to keep doing it consistently, right? It's usually like a short run thing that we see happening with, like, you know, it's like a, we'll do it this year, and then the next year somebody forgets, or because it's not part of like an integral thing, right? Yeah, it's the same for, you know, like data archival. You would know your form. Is it up there? Yeah, archive.mv, right? The whole point of it was because like nobody was really archiving, you know, the news websites and stuff. The website goes out of business. All that information just vanishes overnight because we weren't printing it anymore. It's on the internet, right? So we had to archive it, right? So I mean, in the U.S., the Library of Congress takes on that responsibility. We also have a national archive, but they didn't do it. So the digital space archival had to be taken over by, you know, like the private sector, right? Yeah, but yeah, the point, to come back to the point, right? Like the government can't lead it. I don't think so, no. But they have to at least participate, right? At the very least participate. They have to participate in earnest. The baseline tech is here, they're there. They need to support the private sector into integrating, you know, making an effort into it. We're not going to get it right the first time. Sometimes it's probably going to be like, yeah, this is shit. Sorry.
But we can always take that as feedback and be like, okay, let's try something else then, right? That's kind of how it goes, right? Yeah. වගුත වෙත්තෝ Closing remark. Okay, yeah. අලුණු සම මේ මවලෝග එච්ච දන්නවාලා හෙව්වේ නා දෙෆා කුර විගත ಸರ್ಕಾರದ ಅಬದುಸ್ ವರ್ಸ್ ಲೋವಾಣೆ ಹಿಂಕಿಯಾಫ ತಿಬೆವೆ ಕರೆನ್ನೆ ದೆತ್ತೋ ಎ ಅದಿ ಕುರಿಗೆ ಹಿಂಗ ಎಕ್ಕಮುಗೆ ವೆಸ್ ಕುರಿಯ ದಾಂಗಳು ಮೆಂ ಹಮ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಅಕ ನುತಿಬೆವೆ ದೆತ್ತೋ ದೆ ಮೇಗತುಂ ಮಿಫದ ಮಿ ಫೋರಮ್ ತ ಮಿ ಅಳೋಣ ಹೇಳಿ ಮಿ ಕಮಕ ಕಂತೋಗೆ ಫಿಶು ಮೆಕ್ಕಣ್ಣೆ ಅದಿ ಮಿ ಫೋರಮ್ ಕಿ ವೆಸ್ ವಹ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಟೆಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಯಾ ಎಕಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಎಕುವೆಗೆ ಇಫ್ರಾಲ್ ದರುವ ತಿಬೆಗೆ ಮಿಕಾಲ මෞලුත කබහයතු වාහක දක්ක ෆෝරම දෙත්තු ද මීගේ මේ එම මුහිමකමකි මේ මිකුත මි දෙකේ වාහක මාදම හඳන්නත්තාද විද්‍යා මේක බේනුන් දියේ දෙත්තු මේක අවුට්පුට් උගේ අල්ම දෙකේ වාහකයන් කුඩමින් වරෙන්න මස් අමලි සිෆා අවුන් ඒ එම එදවේ ගොතක දෙත්තු ඒ මේක මට්ටක දැන් අල්ම වාහකල මියද මිත තිබ්බය හැම මේ ඇප්ලිකේෂන් ඩෙවලොප් කරමා දවදතුගේ එකියක ඉදාරත හොගිස් බේෆුළු තිබ්බෙවි එහෙම මේ මෙසේජ් හැම රංගලන් නංගවාගෙන් කුරිය දියුමුග හැම මේ හුරියා බේෆුළුන් අඩු මීග තෙරේග අඩා මේ බේෆුළුන් ඒ ෆාහ කුරේ ෂූර්තන් හිමිනේ ගොත කංකන් කුරුම් දැන් වරක් ගින ෆාර් මේ වාගොතේ අල්මෙන් සර්කාරුගේ එක එක ඉදාරත හොගසි මසේ කුරණි මර හිතාමයක් මේ දන්නවා එංගත ගින ෆාරු එම්මෙ රංගලන් යොන්නම් වා ගුළුන් තකේ නොවේ නොත ඒ කෝඩිනේෂන් තකේ නැති කොම්මස් ඩෙඩ්ලයින් එක මේ මසේ කුරේනේ වකි දුවහක වකි ඇප්ලිකේෂන් එක හදාන්න ඉම්මාන මින් හදාරග අවස්කොල්ලාෆා ඒගේ කොම්මස්වරගේ නතිජා කැසා දෙවේගු තමයි කරන්නේ දෙනාෆා කුරවි ගොත මේ අල්මන ඩේ 1 ගහුරියා ඉන්ක්ලූඩ් නුකර විදාන එකම කොස් ඒගේ ප්ලෑන් එක ඔන්නම් මාන දත්ත මිසාලක අල්ම මේනි ෆීචර් තක මියගුත නැතස් ඩවුන් ද ලයින් එන්හාර් ෆහංගල මේගේ version 2 හදාරුග මිච්චේ ගෙන්නාන එකම කො වාගොතකි version 1 හදා දෙති ඔන්නනි හැම දත්ත 2 කැසාව කන්නු දෙවේ එහෙම අලුන් හැම දන්නවා දන්නේ මේ හිඟාරේ මේ එක්ස්කියුස් එක කන්නු බලා at least Korea diumuga miyadu meewun adu takaichi adu hagen almen dawlattuge adi ehenihen huriha stakeholder umbes guligen mujtamage emmenge bæru veve gotan hama application taka ehenihen me guligen kurang huriya kannatte kuran ne wagutu matukama kolone hadi ukaran waken dakkana samman Fatung benun kanne gadi closing an echikemuna mi fatum bunalangoti mi huriha befulun ane huriha befulun wara kanula adwa hafika maloganga bol kurame ehma alugon men community ga miharu dimawa emme bodu challenge ki kiyumuga dimawa datitake ehmima ekama awas hallen hoden o ekam gawana me kantattaka digitalize duniyain hallutan hoda dinuma masake kodde washe ade ege iturun sihi nizam takko dimawa gonchun tan hallu kurmataka masake takko de washe ege iturun miharu hama huriha befulun na jumla ko mifada forum ta bawwa eruka alugon menna dawat devwa eruka alugon menna inclusive wane hen kuriya genda wacce den picture message mi eche upload kura eruka muhimukameke huriha kudinna ingene hen upload ko malumat for ko dinumuga tibe fulunge hidumaittan alugon menna ereshe emme bodan ingigen dane ei me bogota bunalang mete den wara boda shukuriya huriha be fulun wes kanula adwasawa mi huriha be fulun faha kore gota mi wahaka adwaha wahaka kana hada migen hew badalen alugon menna geneste masakke kurane kama kabul kurane thank you Misavong me panel discussion immalana war boda shukriya horiya menus kanula adu hiti wes then hama panelist wes one if you have any questions after this then I would encourage everyone to get to know each other and then talk to each other and also make sure that we collaborate in the future as well war boda shukriya horiya panelist thank you so much